नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश रोखडोच नक्सलवाद आनी माओवादी हिंसाचारा पासून पुरायपणान मुक्त जातलो अशें आश्वासन दिलां. सुदारीत जीएसटीचो फायदो गिरायकां मेरेन पावता हाची खात्री करपा खातीर अर्थ मंत्रालय 54 उत्पादनाच्या दरांचेर बारीकसाणेन नदर दवरता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलां. सणाच्या हंगामात केंद्रीय रेल्वे बिहार आनी उत्तर प्रदेशा सयत उत्तर भारतांतल्या वेगवेगळ्या थळां खातीर 1700 परस चड खाशेल्यो गाडयो चालीक लायता. उत्तर प्रदेशांत आयज सांजेवेळा अयोध्या शारांत वर्सुकी दिपोत्सव महोत्सवाचे 10वे आवृत्ती खातीर माची सज्ज आसा. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल पुराय जग भारताक एक विस्वासू, जापसालदार आनी लवचीक भागीदार म्हणून पळयता अशें सांगलां. इलेक्ट्रॉनिक्सा पासून वरदा निर्माण आनी ऑटोमोबायल पासून मोबायल उत्पादनां मेरेन भारतांत गुंतवणुकीची लाट येता अशें म्हणलां. ह्यो गुंतवणुकी भारताक जागतीक पुरवण साखळीचें एक केंद्र जावपाक मदत करता हाचेर तांणी भर दिलो. भारताची वाड जागतीक संदींची आकार दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है. हाल में हुआ EFTA ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है. यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है. इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश रोखडोच नक्सलवाद आनी माओवादी हिंसाचारा पासून पुरायपणान मुक्त जातलो अशें आश्वासन दिलां. फाटल्या 11 वर्सांत माओवादी दहशतवादाचो फुडो करपाक व्हड प्रगती जाली. नवी दिल्लींत एक टीव्ही चॅनल आयोजीत केल्ल्या जागतीक शिखर परिशदेंत उलयतना तांणी हें सांगलें. माओवादी दहशतवाद हो देशांत तरुणां विरुद्ध एक व्हड अन्याय आनी गंभीर पाप आसा. फाटल्या दशकांत हजारांनी नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्कारली. 2014 वर्सा पासून दिशाभूल जाल्ल्या तरणाट्यांक मुख्य प्रवाहांत परत सांबाळून घेवपाक सरकार पुराय संवेदनशील हातून काम करता. माओवादी आतां विकासाच्या मुख्य प्रवाहांत परतता. ही दिवाळी माओवादी दहशतवादा पासून मुक्त जाल्ले प्रदेश आनंदाचे दिवे पेटोवन खोशयेन मनयतले. इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है. 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने. अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है दोस्त, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे. वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा. ये भी मोदी की गारंटी है. सुदारीत जीएसटीचो फायदो गिरायकां मेरेन पावता हाची खात्री करपा खातीर अर्थ मंत्रालय 54 उत्पादनांच्या दराचेर बारीकसाणेन नदर दवरता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलां. नेक्स्ट जेन जीएसटी फायदे सगळ्या 54 वस्तूंचेर पुरायपणान पावल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. काल नवी दिल्लीत जीएसटी बचत उत्सवा विशीं म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांचे वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अंदूच्या नवरात्र महोत्सवांत विक्रमी विक्री दिसून आयल्या अशें नदरेक हाडलें. फाटल्या नवरात्र महोत्सवांत नोंद जाल्ल्या विक्रीच्या तुळेन ह्या वर्साच्या नवरात्र हंगामात इलेक्ट्रॉनिक्साची विक्री 25% वाडल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. जीएसटी बचत उत्सवा विशीं वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवरात्र हंगामात वाहनांची विक्री वाडल्या आनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांतूय अशीच परिस्थिती आसा अशें नदरेक हाडलें. अशा जागतीक परिस्थिती मदीं देशाची वाड बळिश्ट आसा आनी आंतरराष्ट्रीय चलन निधीन देशाची वाड जावपाचो अदमास 6.6% मेरेन सुदारचो पडलो अशें तांणी मुखार सांगलें. उत्तर प्रदेशांत आयज सांजेवेळा अयोध्या शारांत वर्सुकी दिपोत्सव महोत्सवाचे 10वे आवृत्ती खातीर माची सज्ज आसा. फाटल्या वर्साचो विक्रम मोडपा खातीर भव्य तयारी सुरू आसा. शारभरांत 26 लाखां वयर दिवे उजरावपाचे आसात. अंदू विक्रमी 26,11,101 मातयेचे दिवे राम की पौडीचे 56 घाट उजवाडायतले आनी पवित्र सरयू न्हंयचे देगेर वाव घेवपा सारको देखावो तयार जातलो. ह्या दिव्यांचो उजवाडाचो चकचक संवसारीक मळार अयोध्याची आध्यात्मीक आनी संस्कृतीक भव्यताय दाखोवन दितली. तशेंच आयज सांजेवेळा जिल्लो प्रशासन आनी नगरपालिका महामंडळान आयोजीत केल्ली भव्य सरयू आरती जावपाची आसा.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटन म्हळ्यार इस्रोन एक महत्वाची शास्त्रीय सुदारणा करून आपल्या चंद्रकक्षीय चंद्रयान 2 हांणी आपल्या जहाजांतल्या शास्त्रीय उपकरणांचो उपेग करून सुर्यापासून जावपी कोरोनल मास इंजेक्शन हाच्या चंद्राचेर जावपी परिणामाचे पयलेच खेपे निरीक्षण केल्ल्याचें जाहीर केलां। ह्या निरीक्षणाक लागून चंद्राच्या ब्रह्मांडांतल्यान चंद्राचे वातावरण आनी अंतरिक्षांतल्यान हवामानाच्या ताच्या पृश्टीचेर जावपी परिणाम समजून घेवप मदत जातली अशें इस्रोन सांगलां। GSLV MK3 M1 रॉकेट वापरून श्रीहरिकोटा सावन 22 जुलय 2019 दिसा प्रक्षेपीत केल्ल्या चंद्रयान 2 हाचे कडेन 8 प्रयोग पेलोड आशिल्ले। सणाच्या हंगामात केंद्रीय रेल्वे बिहार आनी उत्तर प्रदेशा सयत उत्तर भारतांतल्या वेगवेगळ्या थळां खातीर 1700 परस चड खाशेल्यो गाडयो चालीक लायल्या। दिवाळी आनी छठ पुजे वेळार भक्त आनी प्रवाशांची सुटसुटीत आनी सोयीस्कर प्रवास सुनिश्चित करप हो ह्या कृतीचो हेत आसा। मजगतीं नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर बांदिल्ल्या होल्डिंग एरियांतल्या प्रवाशांचो अणभव खूब सुदारता अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां। काल राती रेल्वे स्टेशनाचेर उत्सवाच्या धांवपळान मंत्री वैष्णव हांणी गर्दी वेवस्थापनाची तपासणी केली। प्रवासी सुविधा केंद्राचो एक भाग आशिल्ल्या ह्या होल्डिंग एरियांत जायते तिकीट कावंटर आनी शौचालय आसात, जाका लागून सुमार 75,000 लोक हाजीर आसतना लेगीत प्रवाशांची सुगम हालचाल करपाक मेळटा अशें तांणी सांगलें। धांवपळ आसून लेगीत रेल्वे कर्मचारी सुटसुटीत कामां आनी प्रवाशांची सोय सुनिश्चित करपा खातीर रातभर वावुरता अशें तांणी नदरेक हाडलें। सणाच्या हंगामाक लागून देशभरांत सुमार 12,000 खाशेल्यो गाडयो चलयतात अशी माहिती तांणी दिली। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। अफगाणिस्तानाचे प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद हांणी हालींच शिमेचेर जावपी झगडी वाडिल्ल्यान पाकिस्तानाक दोश दिवन इस्लामाबादान अफगाण प्रदेशाचें उल्लंघन करून संघर्ष सुरू केला अशें सांगलां। सरकारी प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद्दीन हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण अफगाण प्रधानमंत्री हांणी काल आपल्या मलेशियाच्या समकक्ष दातो मोहम्मद अनवर इब्राहिम हांचे कडेन दूरध्वनीचेर संवाद सादतना हें सांगलें। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान अफगाण प्रधानमंत्रीन काबूल संघर्श कडेन सोडना पूण पाकिस्तानान आक्रमणाचो आरोप केल्ल्या उपरांत ताका जाप दिवची पडटली अशें सांगलें। जम्मू काश्मीराचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेश भारतांत हाडपा खातीर रशियेंत आसा। शाक्यमुनी बुद्धाचे भांगराळे निवासस्थान अशें लोकप्रिय आशिल्लें गेडेन शिडुप्पा चोयख्रुल मठान हे अवशेश दवरले। भारत आनी रशिया मदीं हे संबंद आनीक वाडटले अशें तांणी मुखार सांगलें। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत केरळ, माहे, लक्षद्वीप हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला। ICC बायलांच्या एका दिसाच्या संवसारीक क्रिकेट सर्तीन आयज मध्य प्रदेशांतल्या इंदोर हांगाच्या होलकर स्टेडियमांत भारत आनी इंग्लंडा मदीं आयज दनपारां 3 वरांचेर खेळ सुरू जातलो। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां की देश रोखडोच नक्षलवाद आनी माओवाद हिंसाचारा पासून पुरायपणान मुक्त जातलो। सुदारीत GSTचो फायदो गिरायकां मेरेन पावता हाची खात्री करपा खातीर अर्थ मंत्रालयान 54 उत्पादनांच्या दरांचेर बारीकसाणेन नदर दवरता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलां। सणाच्या हंगामात केंद्रीय रेल्वे बिहार आनी उत्तर प्रदेशा सयत उत्तर भारतांतल्या वेगवेगळ्या थळां खातीर 1700 परस चड खाशेल्यो गाडयो चालीक लायता। उत्तर प्रदेशान आयज सांजे वेळार अयोध्या शारांत वर्सुकी दिपोत्सव महोत्सवाच्या 10वे आवृत्ती खातीर माची सज्ज आसा। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें। नमस्कार।